Magaling ka to. Hello, very good. Ay, ganun pa din. Guys, Hi guys. using to the camera. Hi guys, Today, let's go. we're going to learn how to read vowels. Yeah. Oh, you sing to the guys. Hi. Hi guys. Hi guys. Now, are you excited? We're excited. Because I'm excited. Is Amazon? Yeah! Sige, sige. Can you read this? Sa sound, sa sound. Ah. 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 Gabi no? Okay, next. E. Kontre. Sa sound. E. Kung siya yellow ang color ato. E. Yellow? E. Ano ko kalo? Yellow ang flower niya. Basta yan, ibutang. I don't know. Yay! Ito nasa yung picture. Pinangawa ko sa yung picture, yellow. How about this? Ay, sindal mo ko. No, 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 no. What letter is this? I. Wait lang. What is the sound? Yung chassis. E. Birthday ni Ben. Kung lagi ma'am. Yun ko nga siya. Magpalit na lang daw kung buwan. Yeah. Ay sabak ay. Nasulat. Panira kung get Wala niya. Pa-deliver ni mga lahat. How about this? What letter is this? Oh. What is the sound? Mag-decorate na lang po ko. Sabi na kung chuti si Ben. Ang plano na po, magputang ko Okay, diyan. next. Kanang happy birthday. What letter is this? Pink man tong cover. What is the sound? Ayun siya. Ayun na ang What pag-decoration. is the sound? Kung Oh. anniversary na. Oh, what is the sounds? Oh. Hindi ko patay. Ang taon na Next. naman nga. Elimination mo diyo. Ah, kira na. Oh. Kay Kwan. Ako na lang sa. Wow! Very good. Kaya ang balo. Sige, go. How about Dugay, this? ginababot din siya. What letter is this? Dugay, ginababot siya ti day. Tugas na yung B. Maybe dugay kaya. Basahay naman po ka naman para kung madugay yan. Ay, Saba kayo mo. Kamu nagsaba kayo mo. Mamay na, basta mo kumpra. Nag-video ko dire. Sige po, maglalis dira background. Very good kayo. How about this? Nak, what's this? kanya ako nila. This one. Okay. Kaya ako lang. How about this? P. What is the sound of P? Na, tama. Okay, very good. How about this? This one. T. What is the sound of T? Tanawa sa. Listen to sa mama. Like this, ah. You love it, guys. Okay, next. Okay. You'll be with me. Ay, ganun pa din. Ay, ano na yung isip na ni. Sound to end. Ang galing mo Kubag. Kubag. Next. Mahal man. Next. Ang madala kong bandolon. Next. Tanawa. Oo. Kahit na kung totoong bag bitaw nga masirado. Ng bagan. Bugod na taog, add og one vowel. Manani bitaw nga bago. Pero katong This one. pero nani ano. Nani ba? Oh. Namay na ko anak. Ay, katong putanan na kuwan sa una. Dili man. Kaya mga chicheria daghan biya kayo. What sound is this? Tapos na i-a. Katong na-zipper pero Sige, sumpay. Sa kuwan ba, pikas. Mama. Ang galing kato. Ma. Kamala lagi ka. But it's ma. Dito lang makita ka sa camera. What's this? Sa sound na ni. Sa sound na ni isa. Ah. What? Ah. Eh. Ah. Oh, sige, sumpay. Wait. Ma. No. Me. Hello, very good.
Okay. Good sa lala, boy. Mag ana mo permite. Kapulan, kanyang nanay mo tulno, may nang kamong inahan. Ay, sasaling ko